Hello guys. Hi. Susulatan lang ako sandali. Tuturuan ko kayo. Kaya lang ako. Ito na guys. May mga pencil case. Triangle. Green triangle. Pink. Oh. Pink. Black or purple. Triangle. Triangle is black. Look anything. Circle. Circle sa baba. Gayahin nyo yung mga color dito. Yan. Kulay green. Next. Star. Oh. Pink star. Black circle. Na yun dito. Dito na lang. Ano dudrawin ko dito? Like and comment.